Sasa hapo hapo kwa bahati mbaya naweza kusema kama ulivyosema, tukiachana na mambo ya kuumwa mpaka mimi ukiniona nakuja kusema, ujue nyuma ya mapanzia huku nimeshatumia pesa nyingi sana. Pengine hizo unazozihitaji hazitoshi, hazilingani na zile ambazo nimetumia. Labda nilikuwa na vitu vya maana sana nikauza ili nijitibie tu nyuma ya panzia ambao wewe ujui. Nimalizane na hilo tatizo, lakini kwa bahati mbaya tatizo halijaisha, hali inazidi kuwa mbaya na tayari nilishapoteza pesa. Nikubali kufa ikiwa najijua kabisa nina nafasi yangu kwenye jamii, ninaitumikia jamii, nimelea watoto ambao siwajui, nimeitolea sadaka Tanzania vya kutosha, nimehudumia wagonjwa, nimelea watu